ये होची कलिजुग ऋतु नाई अच्छा अच्छा ये भगवान ऋतु है छह ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ये है छटा किंतु कविले कवि कहले जे शारदीय ऋतु ये शरतकालीन चंद्र अरे ऋतु तो छह प्रत्येक पूर्णमी आसला ये शरतकालीन पूर्णमी कुमार पूर्णमी कहीं अग्राधिकार भगवान कृष्ण नारायण हूँ गोटे शरतकालीन चंद्र कहीं अरे भाद्र आश्विन शरत निर्मल तेणु आनंद सृष्टि हुए शरत ऋतु वर्षा जिते धूलिकणा सब तले पड़ा आकाश परिष्कार चंद्र परिष्कार बलिष्ठ प्रमाण देले कवि सम्राट भंज कहले निर्मल चंद्र निर्मल चंद्र ये अदार चंद्र गोटे चंद्र शरतकालीन चंद्र हूँ भगवान मुखमंडल भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान जगन्नाथ मुखमंडल गोटे शरतकालीन चंद्र अरे शरीर कांतिटा हूँ मेघर कांति भगवान शरीरटा आकाशर मेघर कांति हूँ भगवान कृष्ण तेणु नारायण को डाकिले लाभ कौन है कहीं राति पाइले नारायण डाक कहीं जगन्नाथ मंदिर जीव ये उपेन्द्र जन्म हला बेले कष्टा जना पड़े आज्ञा जन्म कष्ट जना पड़े कहीं बाल्य अवस्था पिला जन्म हवा पूर्व 500 लोक अपेक्षा था जेजेपा अजा आरंभ कर समस्ते मनीष आनंद होई कृष्ण जन्मे देह ये आनंद होची मई कृष्ण जन्मे देह बही तेणु भगवान कृष्ण को अपेक्षा था जगत गोटे जन्म हम कि झीटे जन्म हम आनंद सीमा कहले न सरे ये बाल्य समय पिला किसी जानिलानी ये पौगंड कौशल समय जानिलानी चौवन ने बड़ है जानिलानी चलादीन अवस्था हला बेले सिटी आउता पाखे के साथी समस्त उभा ये कथा भगवान कृष्ण को पाखे थिला आनंद हेउछि वही कृष्ण जन्मे किंतु भगवान कृष्ण जते बड़े द्वारिका गले शियाल लता ऊपर सोइले आउ पाखे पड़ा के ही जे भाई रोथिले ले मोहना तेरे पड़ा बोले घर पति से सत्यनारायण मनीष जानी पारे ना कृष्ण सचेतन करे देले बोला मोर जति बंधु बांधव मोर जति स्त्री मोर जति सांग मोर जति लेडीज सांग जति बॉयज सांग बाबा संसार रे काना आठुटा कथा मो आठुटा सखी तेणु मो पाखे वर्तमान उठे तेणु अर्जुन को जते कही पाद छुइना नहीं अर्जुन को केते भल पाइथिले नारायण मते के छुइले मते के स्पर्श कर दिया अर्जुन अर्जुन कहला मो भाई मना करथि ओडा हरण हबो स्वार्थ रहिला अर्जुन पाखरे जाकु वैकुंठ ठाकुर दर्शन करिथिले ए संसार हंस माया ये कलिजुग द्वापर जुगर संपर्क आज्ञा गोटे कलिजुग द्वापर जुगर संपर्क एके तो या सत्य जुगर संपर्क एके
ভাতৃ সম্পর্ক হচ্ছে রামঙ্কর এ অযোধ্যার শ্মশান হলা দশরথ মরিগলে ওইকে একাকি রহিলা পুଅ ପାଇଁ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବନବାସ କରିଥିଲା ରାମ ହେଲେ ଭରତ ରହିଲାନି ରାମ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା କଠୋରକୁ ପୂଜା କଲା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ରାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ କେବେ ଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହବ କି ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ରହିଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବର ସମ୍ପର୍କ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା କେହି ଅପହରଣ କରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଥିଲା ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ବନମାଳୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁଟି ହଉଛି ଶଶୀ ଦେଉଳରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଏକ ନମ୍ବର ଏ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେବକ ସମାଜରେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେଲା ମେମୋରି ଫେଲ୍ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 60 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେମିତି ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର କାରଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଗତିକୁ ବଦଳି ଯାଏ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦଶମନ୍ତ୍ର ଦାସ କହିଲେ ଏ ସଂସାର କେମିତି ଦୁଃଖ ସେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆଳୟ ଅଛି କହିପାରିବୁ ଆରେ ଆଳୟ କହିଲେ ଘର ଏ ସଂସାରରେ କେତୋଟି ଆଳୟ ଅଛି କହ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଣିଛି କିଛି ମନ ଯେତିକି ମନ ପଡିବ ସେତିକି କହିବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଜନାଳୟ ସେଇଟା ତ ଆଗ ଖାଇବା ଆଳୟ ସେଇଠି ଭୋଜନାଳୟଟା ଆଗ ମନେ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଏ ଖାଇବା ହବିଷ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ନା ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବାପା କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଆନନ୍ଦରେ ବସରେ ବସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜନାଳୟଟା କହିବ ଖାଦ୍ୟ ପିଇବ ଆଉ କଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଶୌଚାଳୟ ଆଉ କଣ ଆଳୟ ଜାଣିଛ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଇଏ ହଉଛି ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଲୋକ ପାଦକୁ ପାଦୁକାଳୟ ଆଚ୍ଛା ପାଦୁକାଳୟ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟା ପଢିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାପରେ ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି କାଳାଳୟ ତେଣୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ସେଇ জবর যন্ত্রণা বার্ধক্য যন্ত্রণা সবুঠার কষ্টদায়ক হে সংসারবাসী হে পরিহত মানব পরস্পর ভিতরে সাংসারিক জীবনে আনন্দের রহতু মানসিক চিন্তা দূরীভূত হন শরীরকে সুস্থ রাখুন বার্ধক্য যন্ত্রণা বড় কষ্টদায়ক এ কথা যেতবে যশোবন্ত দাস কহিলেন जिल्लार जगन्नाथ दास होउछन्ति ओडिया भागवतर व्यास कपिलेश्वरपुर मांकर मन कथा जी जानथिले कहले भारत बुद्ध जे कर्ण अवश्य होइबो माने काल प्रभाव काहा पटे भगवान कृष्ण को भी छाड़ला हां आउ जण कबे आसे से कोन कहले हां ताको ना होउची भक्त चरण दास कहले जम जे नजारई
ভক্ত চরণ দাসଙ୍କର লেখা মথুরা মঙ্গল বହି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଳୁଛି ଆତ୍ମପ୍ରାଣ